Summary of the chapter is that drug addiction is a serious problem which poses a great threat to human. It has many forms. ड्रग एडिक्शन एक संजीदा मसला है और इंसान को शदीद ख़तरा लाहक करता है और इसकी कई इकसाम हैं. ड्रग एडिक्शन is caused due to domestic background, bad company and discontented attitude. ड्रग एडिक्शन मुश्किल घरेलू हालात, बुरे दोस्तों की सोबत और नाखुश रहने के रवैये की वजह से होती है. People fear to talk about it because they fear they will be thrown out of society. लोग इसके बारे में बात करते हुए डरते हैं क्योंकि वो ये खौफ खाते हैं कि उनको माशरे से अलहदा ना कर दिया जाए. रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन रिकवरी ऑफ द एडिक्ट्स. और नशा करने वाले की सेहतयाबी में बहाली के मराकज़ का बहुत अहम किरदार होता है. प्रॉपर काउंसलिंग also plays an important role in the recovery of an addict. और मुनासिब मशवरा जो है वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है मरीज़ की सेहतयाबी में. More efforts are needed to be done to eradicate this problem. और अभी इस मसले को हल करने में बहुत सी कोशिशों की ज़रूरत है. अब हम वर्ड्स मीनिंग के बारे में देखेंगे. ड्रग एडिक्शन नशे की आदत. फॉर्म्स अशकाल. एब्सल्यूट मुकम्मल. डिपेंडेंस इन्हिसार लॉन्ग टर्म देर तक. परमानेंट मुस्तकिल. डिस्टर्बेंस खलल. मारिजुआना भंग. एलियन सुकून और अद्वियात. अल्कोहल शराब. एनवायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर्स अनासर. पीयर दोस्त. इन्फ्लुएंस असर. ट्रबल्ड मुश्किल. डोमेस्टिक घरेलू. कंपनी सोबत. एडवेंचर तफरी. प्रे शिकार. डिससेटिस्फाइड नाखुश. डिस्कॉन्टेंट गैर मुतमईन. रिजोर्ट सहारा लेना. सीख हासिल करना. एस्केप फरार. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारी. मेजर्स इक़दाम. डिसरिगार्ड इस ज़िमन में. रिहेबिलिटेशन बहाली रिकवरी सेहतयाबी. टैबू ममनू एम्बेरेस्ड शर्मिंदगी. आउटकास्ट मुआशरे से अलहदा करना. क्योर इलाज. रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहाली के मराकज़. प्रोसेस अमल. मेडिकल सपोर्ट तिब्बी इमदाद. गाइडेंस रहनुमाई. सर्टिफाइड कानूनी तौर पर सनद याफ्ता. रैपिड तेज़. आइडेंटिफिकेशन निशानदही. कॉपरेशन तावन. विक्टिम मरीज़. कंट्रीब्यूट्स हिस्सा लेता है. रिलैप्स दोबारा गिरफ्तार होना. क्रिटिकली गौर से. मोटिवेशन तरगीब. एडजस्टमेंट समझौता. अंडरगो गुजरना. न्यूमरस कई एक. इकनॉमिक माली. एलिमिनेट जड़ से उतारना. अवेयर आगाह. पोस देना पहुंचाना. फर्मली मजबूती से. मीनिंगफुल बमकसद. कंप्रिहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन की वजूहात क्या है. Answer. Drug addiction is caused by environmental factors, troubled domestic background and bad peer influence. आम तौर पर ड्रग एडिक्शन माहौलियाती असरात की वजह से, मुश्किल घरेलू हालात की वजह से और बुरे दोस्तों की सोबत की वजह से होती है. What are the effects of drug addiction? ड्रग एडिक्शन के असरात क्या हैं. Answer. Long term use of drug causes permanent and mental and physical sickness. अगर ज़्यादा देर तक ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के जहनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनती है. What important role do the rehabilitation centers play to control drug addictions? बहाली के मराकज़ क्या किरदार अदा करते हैं ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने में. Complete medical support and guidance is provided to drug addicts in these centers. इन मराकज़ में मुकम्मल रहनुमाई मुहैया की जाती है और तिब्बी इमदाद दी जाती है नशे करने वालों को.
They provide proper cure and treatment to the victims. وہ مریض کو مناسب علاج اور احتیاط مہیا کرتے ہیں. What is the role of counseling in preventing drug addiction? اور نشے کی عادت کو بچانے کے لیے مشورے کا سب سے کیا اہم کردار ہے؟ It provides better motivation and adjustment for living a healthy and meaningful life to the victim. یہ بہتر ترغیب اور سمجھوتا مہیا کرتی ہے ایک بامقصد اور ایک صحت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے مریض کے لیے. Why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers? خاندان کے لوگ جو ہیں کیوں تذبذب محسوس کرتے ہیں کہ وہ نشئی کو یا مریض کو بحالی کے مراکز تک لے کے جائیں. They consider it taboo to share their problems with others. وہ اپنے مسئلے کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared outcast. ان کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ معاشرے سے علیحدہ نہ ہو جائے. What are the responsibilities of families to ensure complete recovery of the drug addicts? مکمل طور پر مریض کی بحالی کے لیے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ The families must critically watch and counsel the victim for the better motivation and adjustment. خاندان کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ غور سے دیکھنا چاہیے مریض کی طرف تاکہ وہ بہتر ترغیب اور سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزارنے کا مشورہ دے سکے. ایکسرسائز میں گرامر کا پورشن ہے، اس میں سب سے پہلے ہے ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن ایک ایسا پروناؤن ہوتا ہے جو سبجیکٹ اور باقی سینٹینس کے حصے کے درمیان ریلیشن پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں. ریلیٹیو پروناؤن کریٹس ریلیٹیو ریلیشن بٹوین سبجیکٹ اینڈ دی ریسٹ آف دی سینٹینس. ایکسرسائز آپ کے سامنے ہوئی بھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایڈجیکٹیو کلاز. A clause which works as an adjective and usually begins with a relative pronoun. ایک ایسی clause جو کہ adjective کا function ادا کرتی ہے اور عام طور پر وہ relative pronoun کے ساتھ شروع ہوتی ہے. نیچے examples موجود ہیں اور یہاں پر آپ کے سامنے sentences بنائے گئے ہیں relative pronouns کے، اور اس سے اگلے میں جو relative pronouns ہیں ان کو سرکل کیا گیا ہے اور adjective clause کو underline کیا گیا ہے. اور اس سے اگلے کوشچن کے اندر where there is a book یہاں تک ہے، اور اس سے آگے آپ نے خود ایک appropriate adjective clause لگانی ہے جو کہ آپ کے لیے لگا دی گئی ہے.